game. Ganda ng pasa, oh. Boss J. Amin. Wala. Boss J. Nasa ilalim. Uy, nakapikan ni Boss Vides. Jesus, dinadalang bola pass to the Vides. You know. Jersey number 9 pass to jersey number 4. Kapos. Hoy. You know. Jesus, wala pa rin. Counted. Di Guzman. Yun, pinasa kay Aming. Mga kabola, mga Stanley Boy, no? Third game po ito, third game. Kasi kami yung pang second game, eh. Aming. Oop, easy layup. Good. Aming. Dinerecho, counted. You know, nakuha ni Jesus. Jesus. Jersey number 4, pass to Vides. Tinira. Counted. Aming. Pass to Boss J. Tinira. Counted. Wala. Jesus. Jersey number 9. Counted. Boss J, hindi nakuha yung bola. Jesus, malakas ang tira. Hindi bumanda sa ring, ay sa board. Boss J, tinira, counted. You know, ganda ng pasa sa ilalim. Last touch. Bato, yun na si Boss J, oh. Yun, nga lang, malayo yung pagkakabato. Malayo ang pagkakabato. Ito na po si Chairman Vides. Nagdadala ng bola, oh.
Dit, wala. Jersey number 9, tinira, pinilit, wala. Nakuha ni Boss Jay ang bola. Ayan, binababa ni Lugasan, pinasa kay Negro. Pass to Lugasan, tinira, easy layup, counted. Ang ganda naman ng pasahan. At ayan, medyo nalungkot si Chairman Bides, no? Gawa lang siya lang mag-isa dun sa ilalim. Walang bumaba sa mga kakampi niya. At yan na nga, naghahanap siya ng papasahan. Jersey number 9, pass to Lugasan. Solo. Ayan na, diretso na. Tatlo sila dyan. Counted. Easy layup. Easy layup. Ayan, kay Bides ang bola. Uy, ganda ng pasok kay Jesus, oh. Good. Counted. Negro, ayan, binababa ni Negro yung bola. Binababa. Oh, Boss Jay. Inilagan. Nakatalikod kasi si Boss Jay, no? So, ayan, jersey number 9, binababa ang bola. Ayan, no? Yun, no? Yun, no? Ganda ng pasa kay Boss Bides. Kay Jesus. Ayan na, Jesus. Number 9, counted. Pass to Ameng. Lugasan, ayan na, layup, easy layup lang po. Dick, counted. Ang ganda naman. Ayan na, si Ameng. Lugasan. Bang! Foul. 16. Negro. Uy, sayang. Nakuha na naman ng assist. Jersey number 19, tinirang bigla. Na-rebound ni Jesus. Wala pa rin. Natapik ni Negro. Ayan, tapikan silang dalawa. Nakuha ni Negro. Napasa kay Lugasan. Bang, pinasa kay Boss Jay. Wala. Foul. 2 shot by Boss Jay. Counted. Uy, kanila pa bola. Bides, dinidribble ni Bides ang bola. At yung pinasa kay Dick. Dick, tinira, bang, wala. Rebound by Negro, pass to Lugasan. Ayan, Lugasan, binabantayan. Foul. Nakay Di Guzman ang bola. Di Guzman, ayan, dinidribble at naghahanap ng papasahan. Nakay Negro ang bola. Ayan. Ayaw tumira ni Idol ng 3-point. Si Di Guzman ang titira. Bang! Wala. Rebound by Dick. Pass to jersey number 9. Binababa ni jersey number 9. Jersey number 9. Pass to Jesus. Hindi nakatungo si Jesus. So, nakuha ni Negro at nakaya ng Lugasan. Ayan na. Kay Pink. Kay Lugasan. Bang! Napaka-easing tira. Ayan na. Nakadik ang bola. Bola, no, mga ka-Stanley Boy, mga ka-Ibon. Ayan, nakakaidik ang bola, oh. Na jersey number 9, pass to Bides. Ayan. At time out. Ayan, pinalitan si Boss Bides ni Konsihal. Konsihal Bong, ayan ang pumalit, oh. Ayun na, Di Guzman. Bang! Counted. Change court. At ayan, si Chupeta sinaban si jersey pink, kaya pinalitan. So ayan, no. Panibagong tao, change court na po. Si Chairman Bides pinalitan ni Consialbong. Ay, si Consialbong, oh. At si jersey pink pinalitan ni Chupeta. Yun, Chupetea, yun, oh. Yan na, nakay Consialbong. Ang pumalit kay Bides. Nakadik ang bola. Dit, pass to Consialbong. 3 point. Wala!
Okay, naggagawa si Dick at saka si Pitea. Pass to jersey number 9. Take. Boom. Foul. Jesus. Naka-Jesus. Pinilit kay number 9 jersey. Ayan. Naka-jersey number 9, no? Nagharap ng papasahan. Dick. Pass to Jesus. Jesus na sa ilalim. Pinasa kay... Ayan pa ulit kay Jesus man. Oy. Foul. Labas ulit, no? Change court na po yan. Wala pang score. Tinira. Bang. Counted. Boss J. Ayan na si Boss J. Chupitea. Si Chupitea ngayon lang po naglaro, no? At medyo may naramdaman. Pero ngayon okay na sa yun, no? Ang galing naman ang tira ni Boss J. Mabilis lang. Ayan, kay Idol Jesus ang bola. Binababa, oh. Uy, ang ganda ng pasa kay Dick. Nakuha ni Boss J. Pass to Lugasan. Pass to Joey. Ayun, Joey, tinira na, hindi na pina-3 points si Idol. Pinasa kay Negro, pass to Chupitea. Ayun. Chupitea, 3-point. Bang! Wala, rebound by Jesus. Jesus, binababa, nagmamadali si Jesus. Ayan na, pinasa kay jersey number 9. Pass to Dick. Dick, tinira, bang, wala, malayo. Jersey number 9, tinira, wala pa rin. Nalulit si Pitea, na-rebound. Ayan na, naka-negro na, malamang yung 3-point to. 3-point, bang! Sulitan talaga si Idol. Uy, uy. Uy, labas. Yan, titira ni Dick. Bang, wala. Na-rebound ni Boss J, pass to Lugasan. Ayan na, aming. Easy layup na naman. Bang. Pass break to number 4. Uy, nakuha na naman ni Boss J, oh. Ayan na naman po si Boss J. Ayan, oh. Ayan, oh, nag-dribble, oh. Bang. Pass to Lugasan. Back to. Uy, sayang. Kala niya, kampi niya. Last touch. Dick, pass to jersey number 4. Jersey number 4, pass to jersey number 9. Tinira, bang. Counted. Ayan na. Nakadigos man ang bola. Pass to Negro. Negro. 3-point na naman. Bang. Wala, sablay. Rebound by Dick. Jersey number 9, binababa. Jersey number 9, ayan na. Ayan na, pass to Jesus. Bang! Basket. Ayan na, malapit na po matapos. Chupitea. Lugasan. To J. Bang! Yun, natapakan. Foul daw, foul. Chupitea. Upya. Minto. Tinira. Bang. Easy shot lang, no? Pa-stop lang. Wala kay Boss Dick. Boss Dick ang bola. Pass to jersey number 9. Jersey number 9. Dinilibot. Pass to Bong. Ponsial. Tinira. Bang. Wala. Rebound by Negro. Pass break to Lugasan. Solo. Bang. Counted. Jersey number 4. Pass to Jesus. Last touch. Sayang. Joey Boy. Naka-Joey Boy. Pass to Lugasan. Negro. 3-point. Bang. Wala. Rebound by Negro again. Bang. Wala pa rin. You know. Lakas talaga rebound ni Jesus na umibabaw yung rebound niya. Pero hindi niya nga lang nakuha. Ayan na kay Bong. Ayan na. Di diretso yata. Pasa to ng 9. Wala. Sayang.
Nakaidik ang bola again. Bang! Counted. Boss Elbong, tinira. Bang! Counted. 26, sorry. 25. De Guzman. Ayan na. Uy! Nahuli. Mabuti na lang. Nakuha ni Aming. Boss J. Ayan na. Umikot si Boss J. Oh. Boss J. Boom! Nasundutan. Nakay De Guzman again. Lugasan. Aming. Tinira. Counted. Chupitea. Ayan na. George. Ayan na. Medyo mahina pa si Idol, no? At kababalik niya lang. Ayan na. Boss J. Counted. Wala, nangihina na kasi tambak eh. Pag tambak talaga, nangihina. George. Kay George, oh. Pass to Negro, T3 point yan. You know? Uy! Jesus, binababa. Ano? Pass to Consial. Tinira. Uy! Sayang. Isa pa. Bang! Uy! Nakakuha ni Yaming. Pass to Boss J. Boss J. Foul. Ayan na si Jesus. Oh. Solo lang, oh. 1-on-1, oh. Bang! Ayan na. Yun, nandun si Dick. Tira, Dick. Wala! Malas talaga. Joey Boy. Tinira. Bang! Nakuha ni Jesus. To jersey 9. Ayan na. Pass to Dick. Uy, wala. 3 point. Bang! Wala. Tira. Bang! Game ball. Next na. Panalo sila, Boss J.